خروجی یک تمام این تلفن باشه آیا اومد سه زبان پای تا کیرام میگویی تا که فروشی نیست. سلام، این مگزین ریافون کماندای ریافون امروز درباره نرخ‌های تلفن‌های سامسونگ شما را گپ می‌زنم. ما باشه درباره تلفن سامسونگ A55 گپ می‌زنم. ما باشه درباره سامسونگ گالاکسی A35. اما باشه درباره سامسونگ گالاکسی A16 برای شما معلومات دادم. و ما باشه تلفن سامسونگ گالاکسی A06 گپ می‌زنیم شما را. یکم اگرچه تلفن سامسونگ A55 تلفن لژندری برای سری ای سامسونگ که پروسسوری Exynos 1480 камера اساسی 64 мегапиксел اون نمیترسه به مول کار میکنه تا نیم متر تا نیم ساعت به مول کار میکنه. نرخی تلفن باشد به نهایت ارزان در مغازین ریالفون. تو خواهی تلفن سامسونگ گالاکسی A35 هم بد نیست. در درون آب کار میکنه. ای آب گفتیم یکم نمیترسه. پروسسور ای باشه 100 تا i55 کمتر ای Exynos 1380 میشه که 5 مگاپیکسل کامera 9120 هرتز اکرانش AMOLED کار میکنه. در درون کامپیوتر همه سامسونگ فقط کابل تایپ سی و تایپ سی میشه. نرخشون باشه بخشش نرخشون باشه ای 24990 روبل در مغازین ریالفون سر میشه. از سامسونگ گالاکسی A16 باشد ای او میترسد. مدت خروجی 99 پروسسور میشود 90 هرتز اکرانش کار میکنه 5000 ماچ باتری که 5 مگاپیکسل основной صورت گرفت دارد 5 وده یاری رسان 13 مگاپیکسل باشد فرانتال لنکام شه نرخی باشد در مغازین ریالفون از 14490 روبل سر می شود و تلفن ارزون و بقیت ما شما در تلفن توصیه میتیم تلفن سامسونگ گالاکسی A06 این تلفن لژندر نه با پلیش стоит خریدن стоит ده 64 تا پایمیت میشه و 128 تا پایمیت میشه و نرخ یا باشه در این مومنت 12000 روبل. تلفن سامسونگ گالاکسی A06 5 مگاپیکسل основной камераш 5000 мАч батарея ки экрани боша 90 Гц кор мекунад. Отчет капалис айбарш агар рӯзи ҷама ҳардори кади стиклочпол бесплатно. Баса қадар бисёр бад информатсия ҳост. Ана ки гапи асосӣ дар бораи нархҳои телефонҳо гап мезанем ки нарх навош дар магазини риалфон чӣ қадар. Якум шумо метавонед ки нархи ҳамаи телефонҳоро чӣ намуд телефоне ки дар кор бошад ай телеграм канали риалфон Москва дидантон мумкин аст. Ина марҳамат телеграм канал риалфон Мос менависед мебурояд ва ҳамарӯза нарх наво навигариё дар онҷо мешавад. Ва телефони дар дасти мо будагӣ ин телефон ном дорад телефони Samsung A55 8x128 дорад 8x256 ва 12x256 тага дорад. 8x128 ин телефон нархш дар магазини мо дани момент 3500 рубл 3500 рубл ва 8x256 32500 рубл ва именно ҳамин телефон оперативаи 12 тагаш 256 гигабайташ бошад. нархш дани момент дар магазини мо 32990 рубл ки нархи ин телефон пеш буд дар магазини мо 37000 рубл буд. ҳозир барои шуморо ҳамин телефон кардем 32990 рубл. дарш мерем дар бораи телефони Samsung A55 35 хеле тариф кардем нагуфи корпусш оҳани телефон. телефон Samsung Galaxy A35 бошад қимати 8128 ва 8156 мешавад. нархошон айни ҳол дар магазини риалфон ай 24990 рубл ва 25990 рубл сар мешавад. адреси мо матани бошен адресози отобек гап мезанам шумо. Адрес мо боша шаҳри Москва метро Бутурская ва торговый центри Зелёный ай соати 9 саҳар то 10 бегара кор мекунем. фора доставка мекунем Тоҷикистон Москва либо ё доставка мекунем. Так что успеет кунем заказ кунем. нарх телефона бо як бор дига мегӯм нарх телефон боша 12000 рубл. تا کیرام میگویی تا که فروشی نیست. تلفن سامسونگ گالاکسی A16 4x128 دارد. نرخش در مغازین ریالفون دانی مومنت 14490 روبل 6x128 15990 روبل و 8x256 باشد. نرخش در مغازین ریالفون اکثر رفته است 19000 روبل. و رقم‌های روی اکران داده مراجعه میکنید. در واتساپ اپراتور اپراتیوی به شما جواب میدهد. با تمام شهرهای روسیه و با تمام شهرهای تاجیکستان دستافکا داریم. так что успеть کنید زکاس کنید. ҳамаи телефонҳои нав дар магазини риалфон